श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्न पारं ते परमविदुषो यद्सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनाम् अतितदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्य सर्वा स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकर अतीतपन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो तदव्यवृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषय पदे त्वर्वाचीने पतति न मन कस्य न वच मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्वितवतः तव ब्रह्मन् किं वा अपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदयरक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं तिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्यक्रोशिं विदधत इहैके जडधिया किमिह किं कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादानयति च अतक्यैश्वर्ये त्वयि अनवसरदुःस्थो हतधिया कुतर्कोऽयं काङ्क्षिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोक किमवयववन्तोऽपि जगताम् अधिष्ठातारं किं भवविधिरनाद्यद्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवरसंशेरत इमे
श्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहुम् अभितरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेः त्रिपुरहरविस्फोर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयत अलभ्या पाताले व्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः